列車は成田エクスプレス52号です。1号車から6号車大船行き、7号車から12号車高尾行きです。途中東京に停車いたします。東京を出ますと1号車から6号車品川、武蔵小杉、横浜、戸塚と終点大船に停車いたします。7号車から12号車は渋谷、新宿、吉祥寺、三鷹、国分寺、立川、八王子と終点高尾に停車いたします。座席はすべて指定となっています。グリーン車は6号車と12号車です。トイレは1号車、6号車、7号車、12号車にあります。車内はデッキを含めまして全車両禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Narita Express. This train will stop at Tokyo. After leaving Tokyo Station, cars 1 through 6 will go to the Ofuna Terminal with a stop at Shinagawa, Musashi Kosugi, Yokohama and Totsuka. After leaving Tokyo Station, cars 7 through 12 will go to the Takao Terminal with a stop at Shibuya, Shinjuku, Kichijoji, Mitaka, Okubunji, Tachikawa, and Hachioji. All seats on this train are reserved. Cars 6 and 12 are for passengers with green car reservations. Restrooms are available in cars 1, 6, 7, and 12. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. We wish you a pleasant journey. Thank you. 欢迎您光临日本，衷心感谢您乘坐本次 JR 东日本列车。本次列车是成田特快列车，1号车厢到6号车厢开往横滨方向的大船，7号车厢到12号车厢开往新宿方向的高尾。 일본에 오신 것을 환영합니다. JR 히가시니홈을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 이 열차는 나리타 엑스프레스입니다. 1호차부터 6호차는 요코하마 방향 오후나행 열차, 7호차부터 12호차는 신주쿠 방향 타카오행 열차입니다. お客様にお知らせいたします。到着前は大変混み合います。早めにお荷物の準備をお願いいたします。お荷物棚の暗証番号をお忘れの場合は列車終着駅でお荷物の引き渡しとなります。 May I have your attention, please? The baggage space will be crowded just before we arrive. Please pick up your baggage and get ready to get off before the train arrives at your stop. If you do not remember the combination number of the lock, you can get your baggage at the terminal station. 各位旅客请注意，为了避免列车到站时的拥挤，请提前准备好您的行李。如忘记行李架的密码，您的行李只能到终点站才能提取。 승객 여러분께 안내 말씀드리겠습니다. 열차 도착 시에는 매우 혼잡하오니 미리 내리실 준비를 해주시기 바랍니다. 대형 선반의 비밀번호를 잊으신 경우